ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, имрӯза наварда мехоҳам шумода нархи мебел ва курпачаҳоро нишон диҳам. Курпачаҳои анамихе пахтадор беҳадам хушрӯ новинка бисёр омадагиай. ҳозир дар рафти навор бо мебинен. Ин навори мо аз бозори Корвонай тарафи Корвон Сити, ами бинои Корвон Сити, якум ошёна, магазини рақами 91. Ман рақамҳои савдогара мемонам. дар бораи доставка, дар бораи нарх навош, дар бораи мисол арзон шида нашиданаш пурра ҳамроҳи савдогар худаш суҳбат кунед духтарако. хулоса рафтем. Ана ин Евростил нав омадагия, хайтека. Хайтек бинен чихе хушрӯ. Мана диванаш, инаи тумбучкоҳошан. Ана шифонерша я? Мана шифонераш ва баъдан оина дорад, трюмош. озибайшам нишон метим. Нархи чанд сомай? Нархи 11000 сомон ай духтарако. Мана. Ассалому алайкум тамошобинони азиз. Бисёри шумо мепурсен ки сайда да видеои ту дига номероҳай. Не, номерои дига одам нест тамошобиноно. Номерои духтаракои директорои командаи маҳай. Ҳами хеле видеороликчае ки шумо мебинен, номерое ки дар рӯи экранаш мебинен бинависен. Шумо директори сайдаен гуфт ки ҳоз сразу регистратсия шавен. Директорои ман ҳамаш активниан, 24 соат дар связан. Сразу шумо регистратсия мекунанд, группаи обучение мондамош добавить мекунем, сразу кора мефаҳмонем. И шумо агар мақсади асосии худтона дошта бошен, бистро старти директор мешен. Ҳадарка аз тарафи мо компания барои шумо бепул, кора омӯзонданам бепул. Ай шумо фақат мақсади худро гузоштану кор кардан. Телефону интернет тамом. Ҳамаи шуморо интизорум дар командаи худам. Трюмошам беҳад хушрӯ. Материалш глянца я? Материалш белорусский духтарако. Стили турки. Мана стили турки катид. Мана тайёр кардагиам. марҳамат 11000 сомона. шумо то охири навора тамошо кунен. ман шумода арзонашам нишон метим дариҷа. арзонашам ҳаста бисёр доранд. хулас беҳад хушрӯ 11000 сомон мана. ана баъд королевский мепурсам бисёриё. ина ин намудо ҳастай. шифонер дора. иҷада аз сабабе ки ҷо камай духтарако, ҳамаша хеле кушодагӣ нестанд. барои ҳавай ҳам қисм қисмаш ҳаста, дигарош дар каталоган, аз каталог нишонтон метим. инами комплекти ҳами диван, шифонер, оина, мисол трюмо, ҳами чанд сум мешава? Ай комплект 10000. 10000. инами аямиай? Бале, бале. хулоса духтарако ина диванаш, мана шифонераш, ана болода тумбучкош кати оинаш. хулоса 10000 сомонай. дар бораи арзон шида нашиданаш бо худшона пурсен. ана иҷада бо королевский ҳаст, сафедо. касе ки сафед мехоҳад духтарако инаи диваншай. ана иная вайш иҷада бошад. диден шифонераш ҳамроҳи тумбучкошу ойнаш. иш чанд сумай? 8000. инаш боша комплект 8000 сомон. мхе тайёр. ҳамаш матрас дора на? Бале, бале. матрасошон кати духтарако. хулас бо дар кор шава. рақамашон ҳастай бо пурсен ки чанд сума доранд. ҳозир бошад каталога нишон метем. каталога чӣ хелио омадагиай новинкаҳо, нархҳо. баъд аз рӯи каталог шумо метавонед скриншот кунед, катишон гап занон кунед. и чанд сумай? 4500. ина духтаро комплекти арзон 4500 сомон. метавонед вай кунед, гап занед. инамира скриншот карда партоен бо шумода мефаҳмонанд. Мешаста 5500. анаиш 5500 сомонай. дидед иамам хечи дора. тумбучка, диван, ана ин купе, шифонераш купе ва инчунин трюмош. и чандай? ина иам хушрӯ. И комплект 8700 сомон. Хайтека. Стили новбромада. ина хайтек 8000 сомон духтару. бинен чӣ хушрӯ стилаш. ёшчи иҷа ҳамаш хайтека я? Я ҳам хайтека. Я новбромадаги, бори новбромада. аҳа, нархи чандай? И 8500. 8500 сомон тамошобино. мана диден ина сафедаш бо ишам ам хел. Бале. и сафедчам ам хел 8500 сомон. раздвижнояй купеяй. Оина дорад
диван дорад, дута тумбушка дорад. نه 8500 сомон. با دمی نرخای میگیم با یگان ارزان میشه؟ بله بله ارزان میشه. اینا تماشابینا با از این نرخایی که حجم شما دا گفته استودم با ارزان تر میشون. شما خودشونده نویسین. کامپلکتش 11000 سومونه. اینا 11000 سومونش هم بینین چه خوش رو. من شفانیرش دیوانش کلونه با فکرم بو. 170 بده. این دیوانش بو کلون ترکای اوینا تنبوچکا 11000 سومون با ارزان میشون. من ایشم خیتک 8000 سومون این مدلش. دیده چه خوش رو. این همراه سفید چیه؟ بله. ایشم هم نرخه؟ بله بله. بعد با یگان خیلی کارالفسکی نشون تین؟ اینجا کارالفسکی رو نشون میکنیم. این نموزه سینه 11000 سومون. این مدلی نوه؟ مدلی نوه. 11000 سومون؟ بله بله. من بینید اختراکو. چه خیلی گفتم کدامش در کار میشه و شما اسکرین شات کرده در واتساپ شما پرتوید. من این نمودش هسته. این چند سمه؟ 11000. یم 11000 سومونه. تو خیره تماشا کنین با ارزانش هم هست اختراکو. ایشم خوش رو بینین. ایش چند سمه؟ 10000. من این نمودش باشد 10000 سومون. من ای چنده؟ 10000. ایشم 10000 سومون. به حد خوش روی. ایش بینیم با سفید بسیار دخترکو سفید میگیرن. ایش یم 10000. 11000 سومون ایره بینین. جایی بود خوش رو. کسی در کارای میتوانین دخترکو با نرخ نبو کنین. ایش چنده؟ 11000. انا اینش باشد 11500 دخترو. انا این نمودش باشد 9500 سومون. با ارزان میشون. بعد هست سفید. کسی سفید در کارای با این دیگه مدلش. این چند سمشه؟ این 10000 سومونه شاید دخترکو. منه. اینجا دا بو هسته. ایش چند سمه؟ اینم 10000 سومون. اینه با دیگر خیل. این چند سمه؟ به 14 راه دیوان سیتیلی دارد. مثلا اوینش ببارش پنهال دارد. کاسمتیکا پاسمتیکا موندن ادلنای کامپلکس 8500. اینه 8500 را بینید دخترکو. دیوانش سویتیلنیک داره. انا 14 را کوپایی. اینه اوینش دیده تریموشه از این طرف با پینال داره. برای خرانیانه 8500 سومون کامپلکت. این نمودو چی؟ اینش باشد 9000 سومون. اینجا دا چی؟ اینه ارزان ترش 7500 سومون. این هم خیلی کامپلکت دخترو. اینه سفید چه میخوام نشونتیم؟ گلی لولا ای چنده؟ اینه 9000 سومون. مدلای سفید ارزان چند سومون دارین؟ مدل سفید ارزان برای بسیار سفید میپرسند دخترو. شانته کامپلکت 12000 بعد با این ارزان. اینه 12000 دخترو. حاضر با سفیدای ارزان همش ماده نشون میتیم. نگاه کنید اینه اینوش همخه 3D نه برومدگی ای گلش به حد خوش رو. 11000 سومون. ای چند سمه؟ کامپلکس 6700. انا دخترکو اینه سفید بینید 6700 سومون. دیدین؟ چه خوش رو. کسی دا که در کورای اینا مرحمت میتونین که بیاین بینید. این همو آیا 6000 چند؟ اینه این نمودش باشد 8000 سومون. من دخترکو خویشمندو ایشا با دیوانش کمک دیگر تر بده. دیوانش دیگه استین که این 280 3 مترش میگم مثلا 280 متر. کامپلکتش 6700 سومونه. 6700 سومون دخترکو. من دیدین از دو طرف شفانیره باینش ستنکا اومدگیه. دیدید 6700 سومون. ایم تنبوچکا داره دیوان داره تریومو داره. اینچنین هم شفانیر داره هم ستنکا. من خوشمندای جدا انتخاب بسیارای نرخشون ارزانه خلاص. با بیاین یک مرتبه ختون بینین. باور کنید همین قیجه بسیارای ایره مدل بینین. اگر ما همه ایران نشونتیم با فکرم که یک ساعته نوار میشوه برای من دخترو. بینای کاروان سیتی بیاین یکم مشیونه 91 دوک مگزین. با چیزی که نمیفهمین امی سوداگر در نویسین خچون صورت میپرتوین.
хулас инаи намудаш боша 7000 сомон. Мана сафеде ки приз дабдан духтарако арусако бисёр менависанд. Ина марҳама духтаракои хушрӯ 7000 сомон. бале. Анаи модели бо новинка и чандай? 11000. Анаи намудош 11000 сомон. Аз ҳама қиматитон чанд сум иҷада? Ҳама қимат бугӯ ҷояк масал сабет лагнест то 25000 сомон ҳастад. Каталог да суратиш нест? Каталог не. Духтарако. Кавалагин масал то чен шавид расна у ик масал до жилан до масал қиматар то 25000 отдельно ҳастад. Бо аса масал ай ҳамин хайтеко шкаф купе мегам масал ҳам купе ҳам масал ки вадро тараф дар мешавад стилна. Ино чанда? Байнаш разрезной мешавад, до тараф ин кушода мешавад, полка мешавад инҷо. Комплектиш 7500 сомон. Диден чӣ хушрӯ стили хайтек. Мана духтаро 7000 сомон. Аз ҳама арзоншон 4500 сомон ай ҳамин мебелора. Ҳамин як спальни гарнитура. Ана аз ҳама қиматшон то 25000 сомона мерава. Каседа дар кораи марамат хучонда бо нависен бо пратар шумода мефаҳмонанд тамошобино. ҳозир бошад мехоҳам шумода нарх навои курпачара нишон диҳам. баъд бо сандуқам дорена. духтарако то охири навора тамошо кунен. иҷада ҳам курпачаҳои пахтадори хушрӯ бо нархи арзон доранд, баъд ҳам сандуқҳои фасон доранд. инора мефаҳмонед нархоша? И комплект ҳозир мо шумода нархи комплектча гап мезанем. 3 метраянд 4 курпачаву 4 болишт. инам чанд сумай пахтадор? 3300 сомон. 3300 сомон. Як дан намуд 3300 сомон. Ин намуд комплектиш 2500 сомон. 2500 сомон. Ин намуд 3500. 3500? Бале. бибинед чӣ хушрӯ. пахта андохтагӣ тайёрак духтагӣ бинен духтаро беҳтарин нарх. Ин 3000. Мана 3000 сомон. Ини вишифкадоро. Турецкиё яна ино? Бале, бале. Ин намуд 3500 сомон. Ини серида бинен чӣ хушрӯ. 3500 сомон ҳамроҳи пахтааш. баъд ду тарафа яна у тарафшам ҳам хеле ай. Тарафш аднатони. У тарафаш аднатони ай духтаро метавонед тарафи аднатониша партоен. Материалаш аҷоиб мулоим. Ина миё ҳамаш вишифкаян. 4 та болишти фасон дора бо катиш ягонта неста я иҷа болиштша нишон медодем. Мана иҷара бинед. ана ишам ҳам нархе? Ин 3300. ин намудаш боша 3300 сомон. Ин намуд 2800. ана ин намудаш боша 2800. чӣ хеле фаҳмиден духтаро. Мана 2800 сомон. 2800. Ин 3300 сомон. Мана ишро 3300. Ин бологи кабуд 2000 сомон. ана комплект бошад 2000 сомон. ҳамроҳи 4 курпачаву 4 болишт. Дулула дора вақатиш. ай бо ду лула туҳфа дорад духтаро. 2000 сомон ҳамроҳи пахтаҳош. мана иҷада бо хамилонора нишон метем. Хамилон комплекташон 1800 сомон. ина духтаро комплекти хамилон ҳамроҳи пахташ 1800 сомон. мана болиштошам ҳастанд. ана и чанд сумай? 3000. яна ин намуд боша 3000 сомон. аз сери чӣ? Сериям 3000. ин сериям 3000. Светка дорад. Кабуд дорад, сери дорад, бирзои светка. ана ми сера светка 3000. комплектои хушрӯ. инаи гулдоро чӣ? Ин гулдор 3200. 3200 сомон диден ин намудоша. Ин хайтека ина. мана хайтек каседа дар корай. бинен чӣ хушрӯ. ино чанд сом? 3000. мана 3000 сомон духтарако. дар бораи доставка бо худтон катишон гап занен. доставкара пурра мефаҳмонанд тона. ай ё чӣ? Мудиш комплектиш 2600. 2600 сомон. инаи комплекти фасон. ай ямия намуда я? Ай намуда ҷо малашашам аст. и чанд сумай? Ин 2800. на 2800. 3000 сомон. 3000. 2800 сом, 2800. ина нигоҳ кунед. болоям 2800 сомон. манаи комплектам 2800 сомон духтарако. беҳад хушрӯ. болиштошон инам хеле ай духтаро. болиштошон як бор нишон тем. ҳамаш ҳар хела я? баъзеош гирдошон пупак дора. ина хулос бо биёин аз пеш бинен. ана баъд вай хамилонора бинен духтаро. чанд ай савзош? не. Савзош 3300. ай байнангиш чӣ?
خمین بین ها بینگی 3300 اینا 1800 سوم خمینی دخترو بین 3300 сомон اینا 1800 сомони اینا айди тараф хамиллионан چی خیلی گفتم نرخ کامپلکت در نظر دارم یعنی اینا 4 تا کورپاچه 3 متر دارن 4 تا بولیش دارن مانا همش رو بعد ایجاده با ایجاد هست این نمودو چندن؟ یک کامپلکس 2500 سومونه 3500 سومونه ایناش 3000 سومون اینا دیده 2500 سومون 3500 سومون 3000 سومون نرخوی انمی نو بهترین ازی دخترکو چی گفتنیم شما میتوانید که اینو در کورپاچه را زکاس کنین کدام размери дар курайтона кадом фасоне дар курайтона шумо нависен шуна кадом материале мехоҳен аз ҳаваи шумода тайёр карда метиҳан размерои мехостагитона хулос иҷада се намуд духт будай касоне ки дар бораи духт мепурсан ина бинен ҳамаш ҳархела духтагиай тамошобина ин сандуқро бинен чихе бо новинко бисёр омадай аз ин намудо мад гулдоруша видео карда будам вале ин намудош бо новинка омадай чанд сомон 600 сомон духтаро бинен чихе хушрӯ арзон бо 700 сомон ай 700 сомон хайтек кардиян сандуқои новинкара диден аҷоибот хушрӯ ин намудош боша 600 сомон ин намуд чи 600 сомон и поёнама инамино ҳама 600 сомонӣ мана марҳамат холои тӯйдор биёен беҳад нархи хуб бо арзон мешава ҳамин касе ки омадед бо арзон мешава ина ин намудоша бинед 550 ина ин намудо ҳам айпеш кушода меша ҳам ай боло астан ё 750 сомон ина духтаро бинед аз қисми болоям кушода мешава 750 сомон новинка қулфу калид доранд дидед новинка 750 сомон мана фиолетовишам хушрӯ анаи сиёсафедшам хушрӯ баъд инчунин дариҷа бо моделҳои дигараш аст мехоҳам нишонтим ё чанд сомон ё 600 ин намудор 600 сомон аян ай ё чи ё 650 ҳаминҷа ҳамаш 650 сомон духтарако инчунин намихе кандакориё ҳастай ино ҳамаш сандуқҳои калонанд ин наворое ки мебинен озӣ дар айни замон ҳамаш 650 сомон сандуқҳои калон инаи майдаш чанд сомон майдаш 400 анаи майдаш боша 400 сомон чи хеле гуфтам духтарако рақамҳои савдогара мемонам бо суроғара аниқтар аз хичон кунен дар бораи доставка дар бораи арзон шуданаш ҳамроҳи хичон ҳамсӯҳбат шавем бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ баст мешавад хайр саломат бошед